যিমানখিনি গোৱাত আহি পেলাই ভিটামিন খাইছোঁ চব ভিটামিন একদম ঘামি দি ওলাই গৈছে। नहीं नहीं सुनने का बात नहीं है भैया। देखिए हम लोग तो ये तो फर्स्ट टाइम तो ट्रेवल नहीं कर रहे हैं ना, हर स्टेशन में कोई रूल्स नहीं है ना, तो यहाँ क्यों हो रहा है? ये ठेका पहले ही सरकार लगा तो शुरू हो गया, 4-4 लाख रुपया ठेका का लगा है। फिर संस्था रहता तो हम लोग पहला लेते पैसा बस नहीं। देखिए अभी वो मैं साफ कर रहा है, फिर अभी 10 मिनट में ये तो रेलवे डिपार्टमेंट का काम है साफ करने का। ये तो रेलवे डिपार्टमेंट की रेलवे इसके लिए तो हम लोग का पैसा लिया ना, एक्स्ट्रा टैक्स लिया है ना। इगलाखनक आनबा नेকি লগত জিটি বেগ চেক ভাঙি থাকে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই জিত শৰ্মা মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম তথা মৰম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমাৰ গোৱাত লাষ্ট ডে, আৰু গোৱাৰ পৰা আমি আজি বিদায় লৈ আছোঁ। আমি আজি গোৱাৰ পৰা গৈ আছোঁ পুনেলৈকে, আৰু অন দা ৱে আছোঁ আমি গোৱা ষ্টেচন। গোৱা ষ্টেচন হৈছে মাডগাঁও ষ্টেচন। যথেষ্টখিনি ভাল লাগিল গোৱাৰ জাৰ্ণিটো। আচলতে নিজৰ আপোন গাঁওখন বা নিজৰ আপোন ঠাইডোখৰৰ নিচিনা লাগিল গোৱাখন। আৰু তাৰোপৰি আৰু ভাল লাগিলে যে আমি যে এটা গ্ৰুপ হৈ পেলাই যে এই গোৱাত যিমান কেইদিন থাকিলোঁ, আমি আচলতে ইজনে আনজনৰ মৰমখিনি আমি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, ইজনে আনজনক আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিলে এই টুৰটো বা আমাৰ এই জাৰ্ণিটো। যোৱাকালি আমি চুইমিং পুলত গা ধুবলৈ আহিছিলোঁ। চুইমিং পুলৰ মালিকৰ মাকে মানে চন্দনাক কিবা কৈছিলে, আৰু চন্দনাই সেইকাৰণে কৈছে যে নেক্সট টাইম যদি গোৱা যদি বুঢ়ী টপকিব লাগিব, বুঢ়ী মৰিব লাগিব, তাৰপিছতে গোৱা আহি গোৱাত কালিৰ ধৰিলে পলা পিন্ধি আহিছোঁ। fully enjoy गोवा। ये भैया को जाने का दिन भी मिला है और आने का दिन भी मिला है और जाने का दिन भी मिलेगा ना भैया। ये फाइनली पाई गलो माडगाँव स्टेशन। ये माडगाँव स्टेशन, it is a गोवा स्टेशन। It is a गोवा स्टेशन, माडगाँव स्टेशन। ইগলাখনক আনবা নেকি লগত জিটি বেগ চেক ভাঙি থাকে। গোৱাক টাটা বাই বাই দি পেলাই আহি পালোঁ গোৱা ষ্টেচন। গোৱা মাডগাঁও ষ্টেচন পালোঁ, আৰু আমাৰ ট্ৰেইন আছে 5:10 আছে, আৰু এতিয়া টাইম হৈছে 16:43, মানে 4:43 হৈছে, আৰু ঘড়ীটো 4:43 হৈছে। গতিকে অকণমান টাইম ৱেইট কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আহি যাব আমাৰ জাৰ্ণি গোৱা টু पुणे। हाँ क्या हुआ आपके साथ, हुआ क्या है? ये पैसा कलेक्ट कर रहे हैं ना ये लोग। हाँ पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, एक्चुअली फ्री होना चाहिए ना ये। तो यहाँ तो वेटिंग रूम लिखा हुआ है ना, इट्स ओनली फॉर रिजर्वेशन पर्सन। अच्छा सुनिए, नहीं सुनने का बात नहीं है भैया। देखिए हम लोग तो ये तो फर्स्ट टाइम तो ट्रेवल नहीं कर रहे हैं ना, हर स्टेशन में कोई रूल्स नहीं है ना, तो यहाँ क्यों हो रहा है?
ये ठीका पहले ही सरकार लगा तो शुरू हो गया 4-4 लाख रुपया ठीका का लगा है फ्री संस्था रहता तो हम लोग पहला लेते पैसा बस नहीं देखिए अभी वो मैं साफ कर रहा है फिर अभी 10 मिनट में ये तो रेलवे डिपार्टमेंट का काम है साफ करने का। ये तो रेलवे डिपार्टमेंट की रेलवे इसके लिए तो हम लोग का पैसा लिया ना, एक्स्ट्रा टैक्स लिया है ना। रेलवे जो है से ठीका लगा दिया सर अभी पता नहीं है। हाँ ये बगल में है, बगल में फ्री है। रिजर्वेशन के लिए, रिजर्वेशन जो पैसेंजर होते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, पैसा लगता है सर। कंप्लेन नंबर इतना ओके। আৰু আমাৰ গাড়ী আহি আছে 3 নম্বৰ প্লেটফৰ্মত। বৰ বঢ়িয়া আছিল ন সেইটো, শুনাটো পাইতো সেইটোৱে আনিম বুলি কৈছে, নাই এখনতো নাই। তিনিটা যে আইচক্ৰীমটো খাইছিলোঁ আমি কান্দলিন বিচত। আমি গৰমত থাকিব নোৱাৰি পেলাই আৰু একদম এটা ফুটিয়ে খাইছোঁ সৰু বাচ্চাৰ নিচিনা। আৰু মুঠতে যিমানখিনি গোৱাত আহি পেলাই ভিটামিন খাইছোঁ, চব ভিটামিন একদম ঘামি দি ওলাই গৈছে। ফাইনেলি আহি গ'ল বহু অপেক্ষাৰ অন্তত। ট্ৰেইনখন আমাৰ আহি উপস্থিত হ'ল। গোৱাৰ পৰা বিদায় ল'ম পুনেলৈকে। আৰু আমাৰ আছে বগী আছে S3, S2, এইটো হৈছে S3, এইটোৱে আমাৰ S3 পাই গ'লো। ইয়াতে দুটা আছে। আলাৰে তো আমাৰ ট্ৰেইন ফাইনেলি ষ্টাৰ্ট দিলা। আৰু এতিয়া টাটা বাই বাই গোৱা, টাটা বাই বাই গোৱা, টাটা বাই বাই, টাটা বাই বাই গোৱা। বহুত বেয়া লাগিছে, ইমান দিন থাকিলোঁ গোৱাত। আহি গ'ল খানা, আহি গ'ল। এতিয়া আমাৰ ৰুটি আৰু পনীৰ। আমাৰ মেডাম বহি আছে, মেডামে খাই আছে। মেডামে খোৱাত ব্যস্ত আৰু মোৰো আহি গৈছে। চাওঁ খানা কেনেকুৱা হয় চাই লৈছোঁ। এক, দুই, তিনিটা ৰুটি, কাগজৰ নিচিনা তিনিটা ৰুটি। পনীৰ কেনেকুৱা বনাইছে, কেনেকুৱা টেষ্টি